জনগোষ্ঠী গোবাং বুনি নেতা হানি ওয়ান সগো এই যে কিছু সংখ্যক নেতারক ইপ্রাসা আমসাইন ডেভেলপমেন্ট খাইনা মুচুগিয়া ইপ্রাসানো কিসানা মুচুগিয়া ও জায়গা সবসময় কাইসা ক্লেশ খাইয়ে প্লাস মাইনাস খাইয়ে ডিসব্যালেন্স খাইয়ে বড় একটা রাজনৈতিক খাই খানা মুজাগো ওমাই কিছু সংখ্যক বড়নি কারণে जों খোঁজাই দंगा সেই কারণে जों थांनायाव जों हाई कोर्ट केस खालायगा সেই हाई कोर्टनि केस दाबो आबनो सुप्रीम कोर्ट रिट हजाका दाबो जों हाय सुप्रीम कोर्ट हायनो केस फाइल खालायगा ভিলেজ कमिटि निर्वाचन थायो এবং जों हाई कोर्टनि जेटा ভিলেজ कमिटि निर्वाचन खायदिनि डाइरेक्शन निजों माने राज्य सरकार खालाया आबोनि बागैनो जों दाबो सुप्रीम कोर्टआव जों आबो चेलेंज खालायनो थांदों जोंनि बुबाग्रा अलरेडि उकिल दंमोन सुप्रीम कोर्टनि उकिल बाय अलरेडि केस फाइल करिगा आगामी दिनाव बुनि हियारिंबो दङ अबनार सायमानाय जोंनि बुबाग्रानि बिसिंखौ सायमानाय एन्ड ভিলেজ कमिटि निर्वाचन जेसे केपानो मार्क लायनाय যদি এই প্রশাসনিক উন্নয়ন ও পাহাড় অঞ্চলनि উন্নয়न नायंगागाय अरनि बर्तमान जे किछु संख्यक नेता जे संख्यागरिष्ठनि जे नेता हानि वानसनाय रक बड़ যদি চিনি ও ইপ্রাসা আমচাই ট্রাইবেল বেল্ট ও পাহাড় অঞ্চল যদি ডেভেলপমেন্ট খাইনা মুচুগো বা ডেভেলপমেন্ট খাইনা নায়ंगा বড় खालायनाय হয়তো বাপংনি মনোভাব করিंका सराय नरम लुकुराव नरम लुकुराय खामबाय जों डेभेलपमेंट सामखायनानै जों बेलेखेनाव जों जालो रायजाक गाजि ভিলেজ कमिटि निर्वाचन दाखि खायनांगौ अबचिनि तिनि मेसेज दंगाय एन्ड जदिबो ভিলেজ कमिटि निर्वाचन खालाया इप्रासा एकट दैयांखाय आगामी दिनाव जों बृहत्तर आन्दोलन खालायबानो अबचिनि पार्टिनि दिनसम दंगाय अबचिनि कायसा बोसकांनि साला नारजादै खालामबानो खामबाय साउथ बुबाग्राके बुबाग्राके हा बड़ Indigenous peoples long live! Indigenous peoples long live! Indigenous peoples long live! All indigenous peoples উপলক্ষে সবাইকে জানাই স্বাগতম All indigenous peoples উপলক্ষে সবাইকে জানাই স্বাগতম Indigenous peoples long live! Indigenous peoples long live! Indigenous peoples long live! Indigenous peoples long live! All indigenous day উপলক্ষে সবাইকে জানাই স্বাগতম All indigenous day people উপলক্ষে সবাইকে জানাই স্বাগতম All indigenous day উপলক্ষে সবাইকে জানাই স্বাগতম Indigenous peoples long live 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 জাতি জনজাতি উন্নয়ন স্বার্থে এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা হোক জাতি জনজাতি উন্নয়ন স্বার্থে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা হোক Indigenous peoples long live Indigenous peoples long live Indigenous peoples long live ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা হোক এডিসির উন্নয়ন স্বার্থে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করতে হবে
কাজী ভিলেজ কমিটি নির্বাচন ধাপি ধাপি ফাইনাল কম অবচিনি তিনি মেসেজ তঙ্গাই এন্ড যদিবো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খালাইয়া এই পাশে একর দুই আংখাই আগামী দিন जों বৃহত্তর আন্দোলন খালাইবানো অবচিনি পার্টিনি দিনসম তঙ্গাই অবচিনি কাইসা বসকাंनाय साल नांजादि खालामबानो हामबाय साउथ गोबागेराके मालिक मिथिल होते
Longley, Alice Parliament Dole Pavide, Parliament Dole Pavide, Parliament Dole Pavide, Parliament of Vicente Pichel to Macanay, Parliament of Pichel to Macanay, Sobacoto Solenai, Sobacoto Solenai, Sobacoto Solenai, Sobacoto Solenai,